Illegal migrant, न्यायी और प्रवेशकारी আর কিছু জল যেটা सारे रात में तो पूरी चला এটা আগে আপনার কাছে দিয়ে দিই, তারপর আমরা একটা একটা করে আপনাদের কাছে বিস্তৃতভাবে আপনার পাচ্ছেন তো হ্যাঁ ডিসপ্লে একটা সিলেক্ট তবুও আপনাকে আমরা যেটা বলবো আপনার সাবডিভিশন যতগুলো ইলিগাল ইমাইগ্রেশন ডিটেনশন এবং তারপরে রাতারাতি ওইখানে শিফট করানোর অলরেডি অর্ডার জারি করা আছে এবং অলরেডি সারা ভারতে ইমপ্লিমেন্ট অলরেডি হচ্ছে। তো অলরেডি আমাদের সাব ডিভিশনও যথারীতি হচ্ছে এবং ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আপনারাও তো জানেনও যে আমাদের এই সাব ডিভিশনে অলরেডি একটা কেস আমাদের এখানে পাওয়া গেছে, যেটা হ্যাঁ 5 থেকে একটা অলরেডি ইট হ্যাজ বিন ডিটেইনড, ইট হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড অ্যান্ড ইট ইজ সেন্ট টু কোর্ট। তো এখন কোর্টে যতটুকু ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে এখন এটাকে আমরা ওই পারে পাঠাবো। তো আমরা একটা পাইছি, দ্যাট মিনস দেয়ার মে বি আদার্স অলসো। তো এখন আমাদের আপনারা আর আপনাদের থেকেও আমাদেরকে ইনক্লুশনটা দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে হেল্প করবে। আমরা ত্রিপুরা উদ্যোগে যে জিরানা সাব ডিভিশনে একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম এখানে সাবমিট করা হয়েছে। এটা আপনারা জানেন যে গত 19 মে যে হোম অ্যাফেয়ার্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটা চিঠি এসেছিল যে ইলিগেলিভাবে যারা আমাদের ভারতবর্ষে যারা অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে ডিটেক এবং ডিপোর্ট করা বা পুশব্যাক করার জন্য যে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে, সেটা কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কি উদ্যোগ নেবে আগামী দিনে, তার জন্য আমরা ত্রিপুরা উদ্যোগে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা গণ ডেপুটেশন আমরা দিচ্ছি আমাদের মাননীয় SDM সাহেবের কাছে, আমাদের চিফ মিনিস্টারের কাছে থ্রু SDM এর থ্রুতে আমরা পাঠাচ্ছি। তো আমাদের একটি দাবি থাকবে যে ভারতের যে হোম মিনিস্টার যে সমস্ত 28টি রাজ্য এবং 8টি যে কেন্দ্রশাসিত যে রাজ্যগুলোকে মানে অর্ডার দিয়েছে সেটাকে তাড়াতাড়ি যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক, তার দাবিতে আমরা আজকে এখানে একত্রিতভাবে আমরা যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছি। আপনারা কি ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য কোনো সাব ডিভিশনে আপনারা এরকম ডেপুটেশন দেবেন? না, হ্যাঁ আমরা অলরেডি অনেকটি জায়গাতে অনেকটি সাব ডিভিশন আমরা দেওয়া হয়ে গেছে
আগামী দিনে হয়তো সিপাহীজলা দেবে ডিস্ট্রিক্টে, এবং আগামী 14 তারিখে আবার আমরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে। এভাবে আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দিচ্ছি এবং দিব আগামী দিনেও। আচ্ছা, সম্প্রতি একটা ভিডিও বার্তা দেখা গেছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বাবু বলেছেন যে সবার সাথে কথা হয়েছে, যদি সরকার ত্রিপুরা মতো চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে উনি সম্ভবত শরিক দল থেকে তাদের সাপোর্ট উইথড্র করে নেবেন। সেই ব্যাপারে কী বলবেন? উনি 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 বলবে এটা আমাদের মহারাজের এটা সিদ্ধান্ত, কারণ আমরা ত্রিপুরার মতো একমাত্র একজনই সিদ্ধান্তর মালিক, উনি হচ্ছে আমাদের মহারাজা শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক। উনি যা কিছু বলবে, উনি যা ডিসিশন নেবে আমরা সাথে আমরা আগামী দিন তার সাথে আমরা থাকবো। बेलाय हामबाय चिनी मेडिया रंग तिनी चिनी जिरानिया सब डिविजन चिनी त्रिपुरा मथनि इंगै जे इलिगेल माइग्रेंट तयै इलिगेल माइग्रेंट नो पोस्ट बैक खाइनानि बगै ताइ डिटेक्ट खाइनानि बगै ताइ अ जागाव डिटेंशन कैम्प दानानि बगै न तिनी जों जिरानिया सब डिविजन थ्रू SDM माननीय मुख्यमंत्री थानि चिनी कासे मेमोरेंडम सबमिट खाइलेका और फाइमान जाखा चिनी बरंगनां ऑनरेबल MDC दङ ताइ TTADC नि चेयरमैन दङ ताइ TTADC हापंनि CM दङ ताइ चिनी जत YTF नि सिगाङाव दङ चिनी ताकुक जितेन दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YTF नि ताइ TWF नि प्रेसिडेंट फाइ सपाइखा रन बेलाय हामबायाफोरो ताइ चेयरमैन फाइ सपाइखा एक्चुअली दिनै जों मा सावबनो त्रिपुरा राज्योआव जे फाटार हानि हायखैयै जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हायकै मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन माननानै यागलबो एमन कोनो उत्साह नुकजागिया जे त्रिपुरा राज्योआव अफ रिफ्यूजी रखनो बा इलिगेल माइग्रेंट्स रखनो रमनानि बगै एमन उद्योग आमनि बगैनि तिनि जागा जागाव जों जत त्रिपुरा मथनि लीडर रक त्रिपुरा मथनि जत वारियर रक बुबागन नेतृत्व जारा बुबागन हामजाबनाय बर रक जा इलिगेल माइग्रेंट एगेंस्ट दंनाय रक तिनि जों जागा जागा थांनाय बिखुब मा फुनुको डेपुटेशन मारिवो काइसन उद्देश्यं कावबंखा फातारहा आसाम जागाव आसाम हायजाव केबो डेपुटेशन नांगिया गुजरात केबो डेपुटेशन नांगिया महाराष्ट्र केबो डेपुटेशन नांगिया बा त्रिपुरा तीन तांगे डेपुटेशन मारिंगे त्रिपुरा जब टोटल नक जतन सामो इलिगेल माइग्रेंट सरकार हैसे अबनो जों आसैमैया इबें जों आउन बगैनो मासव राज्यनि मुख्यमंत्री हिंतो सेंट्रल गवर्नमेंट जों मेमोरेंडम याफारना को रहनायको जेटा अ जागाव बरनति किनकुन आसबकरै जों नांखै सेंट्रल गवर्नमेंट जों डाक्सपोर्ट तयरिमा खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स मा रहनाय और कायसे कायसे नागरिक नि वोटर ID चेक मा खायनाय डकुमेंट चेक मा खायनाय और गोबां मा जागाव फेक डकुमेंट नङि दं अ फेक डकुमेंट जों आइडेंटिफाई खयै साबो बांलादेशी दं साबो बार्मी तामने बुकनि दं म्यानमार नि दं अबो किन्तु जों चेक मा खाय अमनि बागैनि तिनि आन्दोलन एवं तिनि जे मेमोरेंडम अमन तिनि जन बिखुब अमन बागैनि तिनि जों जत जागाव थाङै डेपुटेशन दैमा दं हायकै तो जों नानि नायो जत जागावनो तिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रहमान यागल नोटिफिकेशन रहमान यागल जों ताम डेपुटेशन खाना खालायबा सान थाखि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहरका कारण त्रिपुरा जो सेमन तेमन कुनो जों ताबो पुनो कायसे डिटेक्शन कैम्प नुकजागियाखौ ताबो पुनो जिनि आसल जे इलिगेल माइग्रेंट्स माबसरम जाखा कुनो रिपोर्ट करिको जों तिरो SDM जोंका जेरानिया सब डिविजन मात्र खरसा सिमिनसे अ जागाव तामने बनो कमप्लेन मानि बरा एकमात्र ताबो पुरो रहरजा जों साइमन अ जागाव इलिगेल माइग्रेंट्स गोमा दं बाट आइडेंटिफाई खायनाय बन कॉपरेशन जों सेम करि आमबगै जोंनि बोबाग्रा मिया सागलाय दिखा जों कायसे हेल्पलाइन खुलंनाय अ हेल्पलाइन जों जेता सन्देह जे एरियाव कॉलोनी दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों नायथु कार्यालय बरि जों हेल्प खाय दिनै सान थांगा मासौ आगरतला तिनि अभयनगर हाय जागाव दालां कुसमा ताङै रेखा जारा आरो हानि खाने रङ सो कुन एक्शन ना जागे तिनि अभयनगर दुइटा तांजाखा गोबां जागा तांदगै दङ आमहाय गबरनो जों कुनिनफान जों टलेट खायमिया अब सरकार जों पदक्षेप माननाय अनबगै जों तिनि जागा जागा डेपुटेशन दिमा तिनि जेरेनियानि SDM जे हाबानो उनराव खालायमाने बलताम रिप्लाइ रखा न अरे जोंबो बनो रिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जों याफारो थ्रू SDM आइफोनो चिनि नाय मंगबनो SDM अ SDM जों ताइजेमो सालायखा थांनाय 3 मास 5 मास 6 मासनि बिसिङाव साबा आधार कार्ड खैखा जों अब रिपोर्ट नानो साबा रेशन कार्ड खैखा जागाव कटा अमन जों रिपोर्ट नानो अमन नामन या गनो जों आइडेंटिफाई खायना जता बो एरियाव कता आधार कार्ड ना जाखा कारण इलिगेल माइग्रेंट डेली फाइट अब त बास्तो अब तानि को के बॉर्डर सील खाइजे गे तिनि अबरनो तैनो जों बस कांगो टाइप कटर जों मुभमेन्ट थानाय माने मुख्यमंत्री थानि जों अमन रिक्वेस्ट कयो अबरनो दाकि इमिडिएट एक्शन नानै तो अमो जर अमो तो राइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट द माने मुख्यमंत्री अब बो सेलेपन योग्य हैसे विदिन 1 मंथ फ्रेम रिजक 1 मंथ नि ब्रिसिंग जदि खायां गांके जों तेव माननीय प्रधानमंत्री जों याफारनाय चिनि जे पयमुंब्लाय जों अब जस्ट एक्शन लायो